Welcome, everyone. Sean bienvenidos. Comenzaremos con una oración silenciosa. Amen. Amén. So, we started out in the school with the question, what is this Habíamos, message for? habíamos comenzado la escuela con una pregunta. ¿Para qué es el mensaje? Este mensaje. Every one of us came to the point where we joined the movement, Cada uno de nosotros llegó al punto de su vida en el que se unió a este movimiento there must have been something which convicted us to enter. y debió haber habido algo que nos convenció a entrar. We must have seen something in this movement or in this message where we can take a gain from it. Debe haber algo que miramos en este movimiento en el que vimos que le sacaríamos algo, una ganancia. The attempt to answer that question, Y al intentar responder esta pregunta, we got sidetracked with another topic, nos desviamos con otros temas también. and that was, is baptism still needed? Uno de ellos es sobre si era necesario todavía bautizarse. The raindrops coming on the computer. So we went to the question, is baptism still needed? Les hablábamos de si el bautismo era necesario todavía, And in order to solve that question, we asked ourselves, what is baptism actually for? intentando responder esa pregunta, hacíamos la siguiente, que era, ¿para qué es entonces el bautismo? And we went to the model of marriage, Fuimos al modelo del matrimonio, as well as the 7 steps of salvation a bit. también a los 7 pasos de la salvación, And I hope that we get a satisfied answer from that. y creo que conseguimos una respuesta satisfactoria a partir de ahí. So I will wipe this out now. Yo por ahora borraré esto. So I hope everyone thought a little bit further on what is this message for? Espero que el resto haya podido pensar un poco más con respecto a para qué es el mensaje, este mensaje. So I will take this out as well. Have more space again. So the answers I received was, what is this message for? It's salvation. Respuestas que había recibido a la pregunta era para salvar o And that salvación. this message is prophetic and it leads to the end of the great controversy. Otros hablaron de que el mensaje era profético y nos llevaba al final de la gran controversia. And what was meant by that is that we have the restoration from Eden to Eden. Y eso lo sacamos también de la restauración del Edén a Edén Events external and internal. y que nos muestra eventos externos e internos. And we talked a little bit about the external and internal. Hablamos también acerca de lo que significaba externo e We interno ask ourselves the question, what is the internal? y nos preguntamos qué era lo interno. So, did anyone have more thoughts? What is this message for? ¿Alguien tuvo más ideas con respecto a para qué es este mensaje? People online can also participate. Los que están por Zoom también pueden participar. When you entered the movement, what did you think you would gain?
Cuando entras al movimiento, ¿qué crees que ganas o qué recibes del So movimiento? Raquel says to online, Raquel says to prepare us for heaven. Raquel pone en Zoom prepararnos para el cielo. Rosie, what do you think? Rosy, ¿qué piensas tú? Isso, acho que é para mesmo para nos trazer a salvação, para a gente poder ir para o céu. Para traernos salvación, para poder ir al cielo. So prepare us for heaven. You agree with Raquel as well, with Gabriella? Gail? I know I needed a deeper understanding at the time on the Bible. Mm-hmm. No entiendo muy bien lo que te dijo. Just felt there was something more than just a literal reading like we used to read at the churches. Mm-hmm. And when I came out of the Pentecostal churches, Gail dice que ella salió de la iglesia pentecostal, had a little touch about really understanding more on the Bible and Ellen White when I joined the Adventist movement. pero aprendí mucho más sobre la Biblia cuando entré al movimiento adventista. Eventually, the movement and digging deep and understanding it's more prophetic. That's what really kept me to the movement. Y fue haber aprendido mucho de lo profético lo que me hizo quedarme en el movimiento. Do you want me to write down deeper understanding? Okay. Oh, so a microphone is not working. O microfone dos alunos, das alunas aqui. Parece que hay un micrófono que no funciona, From Gail, where she says pero tenemos un comentario de Gail que dice what draw or what she liked back then about the movement or the message que lo que a ella le gustaba acerca del movimiento en aquella época is that she noticed that you would receive a deeper understanding of Ellen White in the Bible. es de que recibió una comprensión mayor sobre la Biblia, sobre Elena White, The literal surface reading which you find in the SDA church. Ah, oh, sorry. Or in the previous church, you have been the Pentecostal churches. Até mesmo aprendió más que cuando estaba en su iglesia anterior, que era la iglesia pentecostal. So I write deeper understanding. Entonces, una comprensión mayor sería por para qué el mensaje. Okay. So what is my next question? So essentially, when you want to prepare for heaven, Esencialmente, cuando te quieres preparar para el cielo, I think it has to do with salvation. creo que tiene mucho que ver con salvación. You think, I think many of us thought we find salvation when we join this movement. Porque encontramos salvación cuando nos encontramos con el movimiento. So my thought or my next question would be, Así que mi siguiente pregunta sería, how does salvation work? ¿cómo funciona entonces la So salvación? your motivation to follow this movement is, or this message is to be saved.
Entonces, nos estamos hablando aquí de la motivación para estar en movimiento sería But salvación, how does salvation actually work? pero ¿cómo funciona la salvación? And I'm not looking now for the study of the 7 steps of salvation. Y aquí no estoy preguntando acerca de los 7 pasos de la salvación. I'm rather looking into if somebody asked you, Me estoy más bien preguntando que si alguien te preguntara, what do I have to do to be saved? ¿qué tienes que hacer para ser salvo? What is your answer? ¿Cuál es tu respuesta? Are the mics working again? Yeah, okay. So everyone can give an answer. Ok, ya el micrófono funciona, así que todos pueden dar sus respuestas. Podes repetir a pregunta. So, at one point, we joined the movement. Entonces, en un cierto punto nos unimos al movimiento. And I think often the reason for joining this movement is Y creo que muchas veces la motivación para unirse al movimiento that we're convicted that we gain eternal life, that we gain salvation. porque obtenemos vida eterna, Now, salvación. my next question is now, how does this look like? Y mi siguiente pregunta entonces sería ¿cómo funciona la salvación? Should we pause the recording or something till you restart? We're good to go? Okay. ¿Podemos seguir? We have bad weather. Is it connected to the bad weather? Okay, just for the people online to know, we have bad weather and that affects our internet connection. Ok, creo que todos sepan que el clima está un poco difícil y a veces falla el internet. So, join because we think we gain salvation. Así que nos unimos porque creemos conseguir salvación. When we go to the 7 steps of salvation, Cuando entramos a los 7 pasos de la salvación, for us, we think, oh, what we have to do is we need to get baptized. Is correct? tenemos que pasar por el paso del bautismo. How does salvation look like to you? Pero ¿cómo funciona la salvación para ti? How are you saved? ¿Cómo te salvas? Doing the act of baptism, or is there more to it? ¿Será que es simplemente por el hecho de bautizarte? El acto de bautizarte. Rosie? When I entered the Adventist church, Cuando yo me junté a la iglesia adventista, I thought there was something that important that took me or brought me to the church. siempre sentí que había algo importante, que es lo que me trajo a la iglesia. But I realized that there was a lot lacking or missing. Pero siempre sentí que algo estaba faltando. Because people, they had light, but they wouldn't follow it. Porque las personas tenían la luz, pero en muchas maneras no la seguían. And when I got to know the message, the movement, Pero cuando cuando llegué al movimiento, I wasn't even considering baptism, ni siquiera pensaba en el bautismo. and I knew that I had a lot to learn. Y sabía que tenía mucho para aprender. And personally, for me personally, it was not easy. Así que para mí personalmente no era fácil. Now, studying these classes,
Ahora, al comenzar estas clases and joining everything together, y juntando todas las cosas, we understand that it's not only about baptism, entendemos que no es solo sobre bautismo, that baptism is the beginning of this development on the way to heaven. sino que el bautismo es el comienzo de esta jornada al cielo. Para mí, The main point was about methodology, el principal punto para mí siempre fue la metodología. that I could come to that conclusion and understand all of this. Que pude llegar a esa conclusión y a todo esto. To use another pair of glasses of a prophetical vision. Usar So when you say methodology, otro par de lentes proféticos para ver el mundo, para entender. Cuando hablas de is metodología, understanding enough ¿será que la comprensión es suficiente? for us to be saved? ¿Será que comprender es suficiente para ser salvos? For us to be saved. The- Acho que é a parte difícil. Creo I que es think la the parte difícil, Que é desaprender e que es el desaprender y aprender novas coisas. new things. cosas nuevas. Eu esqueci. I forgot. Esqueci a pergunta? Sim. E você disse sobre Is understanding enough? Because we said methodology is important. Que si comprender es suficiente, que si la metodología, la parte de la comprensión en sí misma era suficiente. Understanding enough to be saved, or does it need more? Então, eu me lembro de ter dito que eu deveria, a parte difícil seria aprender e desaprender, So what I was saying is that the Yo difficult estaba diciendo de que la parte unlearn difícil es aprender o desaprender. the question now. Pero me hiciste otra pregunta que me había impactado también. eu acho que à medida que a gente vai aprendendo, a gente tem que ir praticando. I Creo think que a É. medida we also need to que aprendemos, vamos Essa practicando, luz agora faça parte da nossa vida na prática. so that haciendo que esa luz haga parte de nuestra vida en la práctica. part of our own lives. E acho que é exatamente isso que vai tornando o caminho mais abrindo melhor a nossa visão para o restante do caminho. I think this is Creo what que es lo que abre nuestra visión para el resto del camino, Gradualmente. Hmm? Gradualmente. gradually. Thank you. gradualmente. Gabriela? When we speak about in a practical way, what do we need to do to obtain the salvation? Entonces, cuando pienso acerca de lo que tenemos que hacer prácticamente o de manera práctica para obtener la salvación, I'm thinking that you need to be an active participant of this message. tienes que ser un actor participativo en el mensaje. Nós teríamos que ser participantes ativos nesse. So by that I mean that, for instance, when you teach in the movements, Por ejemplo, cuando enseñas en el movimiento, I think that also one of the ways of getting to salvation. Eu acho creo que es una de las maneras de obtener o de tener salvación, perdón. we come to this message, we get the understanding of the message, but we need to practice it. Creo que llegamos al mensaje, obtenemos el mensaje y la comprensión, pero necesitamos practicarlo. And for me, one of the
practice for ourselves and for others would be not just studying the message, but as well learning how to teach this message. Então, para mim, Entonces, para mí también es importante el proceso de aprender a enseñar el mensaje. Before I see the two comments online, I will get to them as well. But before I lose anything, I want to put it on the whiteboard what people have sent so far. Me gustaría colocar una especie de pequeño resumen de lo que hasta aquí se ha venido diciendo. So salvation, we're talking about salvation. Ahora estamos hablando de salvación. I heard Rosie say we need understanding. Dijo, Rosy hablaba de la comprensión, del entendimiento. We need to learn, unlearn and learn. Tenemos que aprender y desaprender. What did I hear from you was we need to practice. Tenemos que practicar. Is that how you spell it? I'm not sure. Practice. And you said we need to teach. Y hablaban de enseñar. Why is teaching salvational? ¿Y por qué enseñar es salvífico? You might scare some people who don't teach. Think, oh no, I cannot be saved now. Porque puede estar asustando gente que no enseña. Pardon? No sé. So what I'm thinking is that I don't know if people can not teach and still be saved. O que eu Creo que estoy sei, diciendo es que no sé cómo puede alguien no salvar, no enseñar y aún así ser salvo. Pero para los que hemos estado en el movimiento por un tiempo considerable, creio creo que es un requerimiento vital el llegar a ese punto. Because I don't see entirely what's the purpose of having so much information and only retaining that information. Porque no sé cuál es el propósito de tener tanta información y simplemente mantenerla, guardarla para nosotros. It's not only about your salvation, but it's Porque no es also solo, about others' salvation. no es solo acerca de tu salvación, sino la de otros. salvação das outras pessoas. That's interesting now. 'Cause Se we está poniendo talked, interesante, one of the lunches I think we talked. porque creo que en uno de nuestros almuerzos aquí en la escuela estábamos hablando, So the online people were not there. obviamente las personas del Zoom no estaban. What was it again, Barbara? What was the question we had there? Era la pregunta que habíamos hecho, Bárbara. Is it about? No, when just what you were not listening to Gabriela. No estabas escuchando a Gabriel. It was about saving. Are we saved? What was? I don't get the core question again, but. Yeah, we looked at, is there corporate salvation? Is there individual salvation? But we talked also about, it was something like, are we saving others or are we saving ourselves? What's Cuando the estábamos goal? hablando de la salvación corporativa o individual, también preguntamos sobre, ¿será que estamos salvándonos solo a nosotros mismos? ¿Estamos también salvando a otros? Do you remember what was the initial question which sparked that conversation? No sé si Bárbara recuerda la pregunta que había comenzado, una conversación que habíamos tenido. Porque eu comecei falando que agora a gente não vai mais para os netineus e para os levitas. I think it Creo que todo comenzó porque había dicho que no iríamos más a los netinios ni a los levitas. wouldn't be going any longer to Nethinims.
Então, como movimento, não temos esse propósito de pregar para outros grupos, salvar outras pessoas. Entonces, por eso como grupo any longer the purpose ya no tenemos ese propósito to save de others, enseñarle a otros save grupos, other groups Como grupo. as a group. Yes, I think I remember now as well. Creo que it ya had to recordé. do with our change of thinking about the Levites and the Nethians. Beforehand, we're as a movement which is set on hold because there's to be no public evangelism. Hubo un tiempo antes en nuestro movimiento donde no hacíamos evangelismo público, But there comes the time, Sunday law, when we go and do public evangelism. pero vendría el tiempo en la ley dominical en el que saldríamos a predicar. Now we realize things will be different. Ahora nos damos cuenta que cosas serán diferentes. This experience of many coming to us, flocking for us. Parece que ya no vamos a tener aquella experiencia de What muchos does this leave uniéndose. us with, ¿Y eso nos deja con qué? Gabriel? Crisis. It's an identity crisis. Es una crisis de identidad. It's a person. We in the movement, maybe. Una persona del movimiento, por ejemplo, What have we always been focused on? ¿en qué nos hemos enfocado siempre? Barbara. Em pregar para grupos de pessoas, e para a igreja e para o mundo como grupos. To teach to groups of people, to the church and to the Enseñarle a grupos de personas, enseñarle al mundo. Focused on evangelizing a group, Nuestro foco era evangelizar a grupos which we would call Nethinims or Levites or whatever. que llamaríamos netineos, levitas o lo que sea. So since 2014, we received the stop sign. Pero desde 2014 recibimos una señal de pare, But we knew that since 2014 we are to prepare. pero que en realidad era un periodo para We prepararnos, knew first the church, then the world. donde en un cierto momento llamaríamos primero a la iglesia y luego al mundo. Of the inner temple, then the courtyard. Primero la limpieza del templo interior y luego vendría el atrio. So I don't necessarily want to challenge on all these things. Entonces no pretendo necesariamente I just have one thought. desafiar nada de eso, pero me vino un pensamiento. When you always focus on other people, what are you losing sight of, track of? Cuando solamente te enfocas en otras personas, ¿a qué hay algo a lo que perdemos vista? ¿Qué será? Yourself. De ti mismo. And what is the result? ¿Y el resultado es cuál? What's the problem with losing sight of yourself? ¿Cuál sería el problema con perdernos a nosotros mismos de vista? Okay? Because you're going to lose your own salvation and you won't even have the opportunity to get to the group, to the others. El problema de perder tu propia salvación y ni siquiera poder llegar a los otros grupos a los que ibas a salvar. Rosie? No. What do you want to say? I want to hear what you say. É que se você não pensa, não esquece da sua salvação, So my thought is when you forget about your own Cuando te salvation, olvidas de tu propia salvación, que você não está preparado para salvar o outro. creo que no estás preparado para salvar a otros. Importante para que o outro veja em você a salvação. because it's an important experience to have that others may observe what changes take place in you. Eu falo no Porque es sentido de importante que otros vean los cambios que acontecen en ti. que é verdadeiro, perceber que
houve essa experiência em você. And I Creo speak que in es a importante que otros vean de que aconteció esa experiencia en ti. what this change that has occurred in you. Thank you. Any other comments? What, did I? ¿Algún otro comentario? No? Okay. So we were focused on the Levites and the Nethinims. Nos estamos enfocados en los levitas y netineos. Then we were told, oh, hold on, not time, just not yet the time. Pero dijimos, bueno, todavía no es el momento. Prepare yourself. That they will come in. Prepárate porque en algún momento van a venir. Realize, oh, maybe it doesn't work like that. And what does that change in our experience? ¿Y qué es lo que eso hace cambiar nuestra experiencia cuando ya vemos que no vienen? If we don't wait for huge, large groups to enter, Cuando ya no hay un gran grupo que va a entrar, view. ¿cómo eso cambia nuestra visión? So, yeah, Gabriella saw that little hand. Así que vi tu pequeña mano. I think that even if we don't have these large groups coming into the movement as we expected, Creo que mesmo sem esses grandes grupos vindo Creo ao que sin movimento, esos grandes grupos viniendo como esperábamos, own salvation to work on that's not guaranteed. ainda tenemos todavía que trabajar nuestra salvación, que no está garantizada. So I don't think the point was ever to only save other people and forget about ourselves. Então, penso que nunca foi o Creo ponto que nunca fue el punto olvidarnos de nosotros y preocuparnos solo de las personas. Because if you're not ready to do a work within yourself, you cannot do it for others. Porque si no estás preparado para hacer una obra en ti mismo, no puedes trabajar por otros. fazer trabalho dentro de você mesma, não tem como você ajudar outras pessoas. So I think it's a larger work that prepares you, but as well as it's a change of heart, a change of character. Então, penso que sim, é Creo que hay una obra grande para hacer, pero hay una obra personal del cambio en nuestros corazones que tiene que acontecer. uma mudança de caráter. So we should never lose track of what we need to do within ourselves to be able to reach others. Então, nunca Yo creo deveríamos que de vista no deberíamos perder de vista em nós aquello que debe ser hecho en nosotros mismos alcançar as outras pessoas. para alcanzar a las otras personas. About these large groups, but as well our sphere of influence that we still have around us. Então, não Y no es solamente aquellos grupos que uno piensa, sino nuestra esfera de influencia sobre a esfera de influência que temos ao nosso redor. de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Is that a hand before? Gay. Just in between, Pedro makes a comment online saying, I always thought teaching does exactly that, keeps us focused, making us live what we say to believe. Y hay otro comentario en Zoom que dice, siempre pensé que enseñar hacía exactamente eso, mantenernos enfocados, haciéndonos vivir aquello que decimos creer. After you just commented on Pedro's answer, Bueno, comentando con respecto a la respuesta de Pedro, that I think that was one of our problems is that because I'm teaching, I expect a group to come in. el estar esperando que un grupo venga, creo que dijo, no entendí bien. My focus was that we're going to get this message. Nuestro enfoque era de que daríamos este mensaje Levites and bring them all in. y hacerlos entrar. What I'm thinking about now is that Y lo que en este momento ahora we do pienso, not see the numbers coming in. no vemos los números viniendo. We feel that we're losing our movement, our church. Ahí empezamos a sentir que perdemos nuestro movimiento.
movement in the church? en qué sentido perdemos nuestro movimiento o la iglesia? What I'm saying is that because we feel that, okay, I don't need to go to the Levites anymore. El problema que veo es que como ya no, como alguien puede pensar de que no necesita ir a los How levitas, can we get these huge amounts of people coming in and the movement is going to look smaller? y las cosas se ven más pequeñas, o sea, los números, Looks like the movement is falling, but it's not the way I think. I'm just saying. parece como que si el movimiento estuviese cayendo, pero no es así como yo lo veo. Original question was? See, does she remember the original question? Você perguntou qual é a mudança que acontece quando a gente descobre que tem que não pode, não vai mais para os. So you were asking what ¿Cuál es el changed? cambio que acontece cuando uno descubre de que tales personas no van a entrar más o algo así? That we are not any longer going to that group. So, you know? To try and make sense of your question. Yeah. What then happens when we realize we don't need to go there anymore? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que no necesitas ir ahí más? So what I take from that is that you were saying it seems like the church is failing. or Parece como falling si la iglesia because estuviese they don't enter. cayendo, ya que no habrá gente que entrará o algo así, o no hay gente entrando. Even though personally you don't think that way. Pero personalmente, Gail no piensa así. Then I would like to know, how does it look like, or how does it appear that the church is falling? Ahora me gustaría saber cuál es la apariencia de eso de la iglesia estar cayendo. ¿Cómo así? One form is that, you know, we're always looking for numbers, a En, multitude of people all the time around us. en una manera lo podríamos decir como siempre estamos buscando números, que mucha gente entre. So we're always looking for quantities. Ok, entonces siempre estamos pensando en cantidades. Cantidad Versus quality. versus calidad. Tricks us. Y nosotros caemos en... ¿Quién es el que nos hace caer en esa trampa? Who tricks us that we are thinking in quantities? ¿Quién nos engaña a pensar en cantidad? One thing that I've been seeing is the church, the SCA church. The SAA church tricks us that we think we need large quantities. ¿Es la iglesia adventista la que nos engaña, que nos hace pensar que necesitamos grandes cantidades? See, all they seem to focus on is baptized people. Sí, siempre habla de la cantidad de bautismos en la iglesia. So we are just taking our old worldview from Adventism. Entonces, nuestra visión de mundo la sacamos del adventismo. I would say yes, but I could be wrong at the same time. Diré sí, pero puede que esté equivocada. So Gail says the SDA church tricks us. And Gabriel says what? Who is tricking us? Porque él dice que la iglesia adventista nos engaña, cree que necesitamos números. Gabriel, ¿qué piensa? We've been considering, we've been taking very seriously the Millerite history. Hemos estado considerando de manera muy seria el movimiento milerita, el tiempo milerita. We have this example of thousands joining this small movement. Y creo que tenemos ejemplos de miles uniéndose a ese pequeño movimiento milerita. And then after the great disappointment, this group was drastically reduced to a handful of people. Y después del la gran decepción, la So gente, we look back at history and we see mucha gente salió del movimiento. preach a prophetic message and thousands of people come.
Así que hemos visto que históricamente cuando predicas un mensaje profético, mucha gente viene, miles de personas se juntan. Expectations in us. Entonces existe esa expectativa. So Gabriel says it's Millerite history's fault. Pues Gabriel dice que es la culpa de la historia milerita. Even though I would Esperemos say, when números. did they come and flock to the movement? Aunque me gustaría sugerir o preguntar cuándo es que se juntan todos esa gente en el movimiento, al movimiento. Did we have such a flock coming in after 1844 ¿Será que vendrían grandes grupos después de 1844? or after 1850? So I think they are a good example if you go to 1840, that particular event, then a lot Creo que, joined. creo que podemos hablar del el evento de 1840. But I think then Millerite history is actually a story which tells us they're less and less and less. Pero creo que después hay un momento en la historia milerita donde cada vez son menos. Till they themselves are Laodicea. Hasta que ellos mismos caen en la Odisea. Baba? Eu também estava pensando como alguém que a culpa de por que a gente tem essa mentalidade é a igreja adventista. So Estaba pensando parecido a aquel de que la culpa fuese de la iglesia cuando pensábamos en los números. the Adventist Church. Mas acho que se a gente vê como funciona o mundo, But I think Pero as creo que cuando vemos cómo funciona el mundo, works, eu não sei se falar que uma cultura, mas se a gente pensa em diferentes organizações ou grupos, maybe y no sé si es algo cultural, pero cuando vemos otros grupos o organizaciones, estou pensando em grupos políticos. like political groups, pienso en grupos políticos, por Mais ejemplo, pessoas você tem, mais Não tá. forte e mais credibilidade você tem. cuanto más números tienes, más fuerte y más credibilidad obtienes. Então, a ideia de ter muitas pessoas nos grupos, não acho que seja só da igreja adventista. so I Así believe que la idea de tener grandes números en grupos creo que no es una cosa de la iglesia nada más. So we're like the strongest, the one who survives is the strongest, the fittest. Entonces el que sobrevive es el más apto. The more we are, we guarantee our survival as a movement. Cuantos más somos, más garantizamos nuestra supervivencia como movimiento. O mundo funciona assim. El mundo funciona así. Penso que a gente tem que ser muitos para sobreviver, mas acho que assim funciona no mundo. I think that No creo que nosotros tengamos que ser muchos para sobrevivir, pero creo que así funciona el mundo. And we take our worldliness with us to the movement. Entonces hemos traído nuestra propia mundanalidad al movimiento. Não, não estou dizendo isso. In what way, Mark, did we expect many people to come in? ¿En qué hito esperábamos mucha gente viniendo? Lei dominical. Yeah, the son-in-law. En la ley dominical. Why did we expect at the son-in-law many people to come in? ¿Por qué esperamos en la ley dominical mucha gente entrando? If we would have a worldly or an Adventist mindset, Si tuviésemos una mentalidad mundana o adventista, wouldn't we want to have many people now, mm, but we're fine with our experience at the moment? no Or entendí, in our disculpe. times, we were fine with our experience saying, at the son-in-law, many will join. ¿Será que estábamos bien? Nos sentíamos tranquilos en la época que no predicábamos porque en la ley dominical se juntaran. But where's this coming from? ¿De dónde viene? Gabriella?
as inspiration of Ellen White having that. Só não sei se a gente pensa sobre Pero no isso. sé si hemos pensado solo como siendo una inspiración que Elena White tenía, We could think as well as Pentecost. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu pero também cuando veo para la Biblia, veo Pentecostés. Where there was this expectation. So if we have to go to the line of Christ, Então, houve aquela expectativa, né? Quando a gente for O sea, para. hubo esta expectativa we expect cuando fuimos a la línea de Cristo, and do a work. esperábamos salir y hacer una obra. So not only looking back at the Millerite history, but I think stories in the Bible. Así que no solamente buscando la historia milerita. So, Gabriela took us to the line of Christ. Gabriela nos llevó a la línea de What is Cristo. the son-in-law waymark in the time period of Christ? ¿Cuál es la ley dominical en el tiempo, en la línea de Cristo? Does somebody else remember? ¿Alguien más recuerda? So we have some comments in the chat. Hay unos breves comentarios. 14:23, and the Lord said unto the servant, Go out in the highways and the hedges and compel them to come in, that my house be filled. Lucas 14:23. Mark 16:15, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Lucas 14:23. Y el Señor dijo a los sirvientes, vayan por los caminos y háganlos entrar para que mi casa se llene. Marcos 16:15. Y les dijo, vayan al mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. So Shaman says the waymark of the son-in-law was 34 AD. Remember that? Así que Shimei había dicho que la ley dominical era el año 34. So at 34 AD, you have the end where the disciples had to stay in Jerusalem. El año 34 es el final del momento en que los discípulos deben salir de Jerusalén, dispersarse. And persecution made them spread all over the world. That no Y la one could persecución los eventually- hizo esparcirse por todo el mundo conocido. And so the gospel went everywhere and people were converted, the heathens. Y mucha gente, los gentiles, se juntan, o los paganos. So, and Carolina said, the reason to answer the question, why do we expect so many people to come in at the son-in-law is Ellen White. Y Carolina decía que es Elena White la que también nos da la perspectiva de que gente se junte a nosotros en la ley dominical. So we might have our tradition from the world that we need to Entonces- be many, or from Adventism that's baptized many. Así que podemos tener tradiciones como las del mundo, que necesitamos ser grandes números, o de la iglesia, muchos bautismos. But our reason to believe it on the line is Ellen White and the Bible. Pero nuestra razón de verlo en la línea es la Biblia y el Espíritu de Profecía. So from Ellen White, we have the chapter about the loud cry, Con respecto a Elena White tenemos el capítulo del fuerte pregón, where we see many people joining. cuando vemos muchas personas juntándose. Same experience as we see in Christ's timeline. Misma experiencia que la línea de Cristo. First, you have baptism where 3,000 are converted in one day or baptized in one day. Tenemos el Pentecostés, cuando se bautizan 3.000 de un solo momento. And then you have all the heathens coming in. Y luego tenemos el periodo de todos los gentiles So o paganos we're juntándose.
¿Será que estamos entonces cayendo o engañándonos con la misma inspiración? We need to prepare to evangelize this large group. Tenemos que prepararnos para evangelizar este gran grupo. So beforehand, getting loud in here, I barely hear the voices, but beforehand, Gabriel mentioned when you stop having the focus on this group, Pero antes hablamos de que cuando perdimos el foco en que iríamos a este grupo, you can start having an identity crisis. puedes llegar a tener una crisis de identidad. Do we agree with Gabriel? No sé si todos concuerdan con Gabriel. Barbara, you agree? Yeah. You as well? Rosie? Yeah? Okay, great. Todos Rosie concuerdan. agrees with Gabriel. How does an identity crisis look like? ¿Cómo es una crisis de identidad? What would be the La que crisis tuvimos. about? ¿De qué será la crisis? So before we answer that question, we'll just take a comment from Carla. Antes de continuar, vamos a leer un comentario de Carla, Or is that just a quote? o es una cita. I think there was a preoccupation with numbers as a means of success in college at Battle Creek. Will you translate that and then I say the next sentence, Gabriela? Ellen White mentioned this as a worldly model and says, Entonces, un comentario de Lana White que "You raise the dice, standard in order to get popularity and increase the numbers, si bajas el estándar para ganar popularidad y aumentar el número, make this increase an object of rejoicing, and you thereby show great blindness." haces de este aumento un objeto de regocijo y con ello muestras una gran ceguera. Where the Si bajas el estándar para ganar popularidad y aumentar el número, success, Satan haces de este shows aumento the preeminence. un objeto de regocijo y con ello muestras una gran ceguera. Si las cifras fueran una señal de éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia, Follow him constitute the great majority. porque en este mundo los que lo siguen constituyen la gran mayoría. So thank you for that comment and the quote. Muchas gracias por la cita. Interesting that here Ellen White uses also the symbology of success. Interesante que Elena White usa la simbología del éxito. Distracted, but we could start talking about in this movement. What does the success of this movement look like? Creo que no quiero desviarme mucho, pero podríamos también incluso hablar de qué es éxito para el movimiento, qué sería Let's come back to the identity. en términos prácticos. So everyone agreed saying there is an identity crisis. Entonces, todos hemos concordado que hay una crisis de identidad. What's the danger of it? What can it look like, Rosie? ¿Y cuál es el peligro y cómo es esta crisis de identidad? Eu não sei se é o perigo que se parece, mas eu vi nas pessoas um grande desapontamento. No sé si es un peligro, pero sí vi en las personas un gran chasco. So there's disappointment. Ok, entonces hay chasco en esto. E agora, qual é a minha função? Y ahora, ¿cuál es mi función? And now what? What is my function? So let's write this down so I don't forget it. Vamos a poner estas cosas aquí para no olvidarme. So Rosie suggests we
Entonces, Rossi sugiere que hay chasco cuando está en esta crisis de identidad. Something else? Sobre o que faço agora? The ¿Qué question, hago ahora? do I do now? What is behind the question and now? What now? ¿Qué está detrás de la pregunta ¿y ahora qué? What's the essence of it? ¿Cuál es la esencia? Essa crise e o pensamento de não saber perder não saber qual a sua função, agora se sentir desconexo ou meio perdido. So not knowing your function. No saber tu función y sentirte perdido. Kind of lost. Thank you. Gabriela? Gracias. I think we lose track of that work of salvation. Creo que Creo que perdemos perdemos de vista la salvación, la obra de salvación. Come into the movement thinking of salvation, Entramos en el movimiento pensando en salvación, not only ours but other people's salvation. no solo en la nuestra, sino la de otras personas. Along the way, we forget about our own salvation and that we as well need to work on ourselves. E ao longo desse Y caminho, al proceso nos olvidamos de nuestra propia salvación. precisamos trabalhar em nós mesmas. And I think we focus so much on other salvation or other groups coming in E creio que a Y gente nos acaba empezamos a preocupar demasiado con la salvación de otros grupos viniendo. grupos que devem se juntar, that when they don't come in, we don't know what to do with ourselves. Pero entonces cuando no vienen, ya no sabemos qué hacer con nosotros a mismos. gente não sabe mais o que fazer com nós mesmas. So I think as in a practical example, if I can give one, Então, para dar Como ejemplo práctico, prático, se eu puder, for instance, many people, like I mentioned in the beginning, don't teach. assim como eu como había dicho al principio, creo que hay muchos en el movimiento que no enseñan. ensinam. And I think as well behind this is the thought that if many groups are not, many people are not coming in, E Y creo creio que por que detrás de eso está el pensamiento con relación a si no hay mucha gente que va a venir, não estão entrando muitas pessoas, we don't need the need, we don't need to teach. a gente não no precisa. necesitamos enseñar. We don't have to do that work. No necesitamos hacer esa obra. Would you have joined the movement knowing that you would have to teach? ¿Te juntarías al movimiento sabiendo que tienes que enseñar? Você teria se juntado ao movimento? ¿Te habrías juntado al movimiento sabiendo que tenías que enseñar? When I joined the Adventist Church, for instance, we would Eh, have Sabbath school to teach and all that. Cuando me junté a la iglesia adventista había que dar la escuela sabática, había que... Did you have to, or were those just the motivated persons doing the Sabbath school? ¿Será que tenías que o es simplemente porque eras una persona motivada? If you think about the church, that's why I give my tithe. Si empiezas acerca de la iglesia, esa era la razón por la cual yo daba mi diezmo, When is being paid, that I de don't que para que alguien que recibía dinero enseñara, y así yo no tenía que hacerlo. Nós não tenhamos que fazer esse trabalho. That's why we have this network in the Adventist church that people preach, teach. Por eso tenemos toda esta red. Hay gente que se dedica a enseñar. Pagas para fazer esse trabalho de ensinar.
I always thought it's just these extra motivated people in the church who do the Sabbath school. Siempre pensé que eran la gente súper motivada las que daban o hacían la escuela sabática. So I'm serious about the question, would you have joined the movement knowing you would have to teach or take some kind of work upon yourself? Así que soy sincera y estoy hablando en serio cuando pregunto, si hubiesen ustedes juntado, si hubiesen sabido cuando se juntaban el movimiento que tenían que tomar la responsabilidad de enseñar. To answer that, I'm sure many of us wouldn't, because we already have a few teachers. Pienso que muchos de nosotros no nos hubiésemos juntado porque ya había maestros o profesores. People as you're part of the 144,000 and we have to teach. Disculpen, no se está escuchando nada. An identity crisis kicking in. Habla de la crisis de identidad que nos golpeó. Ask me to remember ancient Israel, Creo que es importante recordar al Israel antiguo taken out of Egypt, saliendo de Egipto. started having an identity crisis. También pasaron por una crisis de identidad. Why did they have an identity crisis back then? Carried a bit of Egypt with them. Not Moses trying to help them to leave Egypt behind. Cuando están intentando dejar Egipto atrás, creo que dijo. The difficulty of understanding the actual calling. Una dificultad en conseguir entender el But I'm llamado en sí. understanding okay, yeah, it's just hard for me with the background noise. Thank you. Gabriela, your hand is, what's up? Gabriela, Just in between, Carla is saying, hay un comentario de Carla. I don't understand every word, so if someone translates it into English. Si alguien pudiese traducirlo al inglés, ella dice, la iglesia adventista se dio cuenta de esto y comenzó a hacer pequeños grupos para que las propias personas empezasen a participar activamente. Does the church really do that? Do they create small groups? I'm not aware of that, but it might be different. No me había kinds dado of cuenta de que por eso la iglesia había hecho los pequeños different grupos. skills. From where I'm from, small churches are being closed and gathered to other bigger churches because there's not enough people ministering to all the little churches. Creo que ha habido ocasiones donde se han cerrado pequeños grupos y los han juntado todos en una iglesia porque no hay suficientes personas que cuiden de los grupos. Okay, so there might be a local thing. Tal vez sea algo local. Trying to have to clarify these small groups, they're small study groups, like for missionary work, like the church members are organizing these groups and they invite over like friends or neighbors, etc. Okay. Aquí Gabriel está explicando qué es lo que significa el término, porque creo que también no entendía de pequeños grupos, que son reuniones en casa de miembros comunes. Okay, that's not so. Let's come back to identity crisis. Volviendo a lo de la crisis de identidad del movimiento, So
I think there was union that there is an identity crisis based on the changes of our understanding. Creo que hubo un consenso aquí entre todos de que pasamos o estamos en una crisis de identidad cuando cambiamos nuestra comprensión de algunas cosas. Okay. So Rosie said there's disappointment. Rosy nos decía que la crisis de identidad venía de la mano More things. con el chasco. Sí, what was it again? It was, había otra cosa que había dicho. you said what now, and I asked you, okay, what now? What is the essence of that question? Função. What is my Ah, yeah. ¿Cuál es mi función? Function. And the second one is segundo. Y la segunda, A purpose. Okay. falta de I'll propósito. write it down. When you ask someone, what do I do now? Cuando le preguntas a alguien, ¿qué hago ahora? ¿Qué haremos ahora? And what's the purpose? Cuando la persona se hace la pregunta, bueno, ¿y cuál es mi propósito? A person doesn't have a goal anymore. Lo que siento que está por detrás de todo eso es como que la persona no tiene más una meta, Like where to go. como que hacia dónde ir. Is disoriented in how to behave or how to act next. Es como que la persona está desorientada respecto a cómo comportarse o qué debe hacer Do you agree with después. that, Rosie? No sé si concuerdas con eso, Rosy, porque eran tus So, respuestas. no goal I put here. Así que voy a intentar poner aquí que la persona se quedó sin una meta Don't know what to do. y que no sabe qué hacer. What to do or be. No saber qué hacer o qué ser. Gabriela, what do you want to say something, Rosie? Houve eu acredito que eu vi um pouco de desânimo. I think Desánimo también en la crisis de identidad. Disappointment, discouragement. Entonces, chasco, Not? Gabriela, what do we take from your point you made? desánimo. Gabriela tenía otro punto también. That when we don't have large numbers of people to teach, Que cuando no tenemos grandes números de personas a los cuales enseñarles, it's like we don't have the motivation to work even within the movement. es como que perdemos la motivación de trabajar en el movimiento también. So, loss of motivation. Is that a good summary? Pérdida de la motivación. So, loss of motivation. And Shaman says, lost the direction. So I added to this here, no goal and loss of direction. And I think we have another comment from Carolina. Entonces hablamos de la pérdida de dirección, la pérdida de metas y Because you can't feel you belong with all these people who don't love the message. Many people feel alone and others doubt if this message is really right. una respuesta de Carolina que dice que tal vez porque no sientes que perteneces con todas esas personas que no aman el mensaje, muchos se sienten solos y otros dudan incluso si el mensaje es correcto. So that is interesting as well. Eso también está interesante. You start to doubt.
comienzas a dudar. Is that, do I write that correctly? Okay. You doubt, but there's another thing, I think. So Carolina, in the beginning, she says, because you don't feel you belong with all those people. Pero al principio Carolina decía algo con respecto a no sientes que perteneces con todas estas personas. So maybe it was not her intention, but what I'm taking from that. No sé si es la intención en su respuesta, pero lo que estoy that it was tomando her intention, it is you lose your sense of belonging to something. pierdes tu sentido de pertenencia a algo. Could we say loss of belonging? Capaz podríamos decir Okay, another point. pérdida de, ¿cómo sería? Pérdida del sentido de So I pertenencia. think we got quite a few aspects about the identity crisis. Así que tenemos aquí una lista de aspectos con relación a lo que sería la crisis de identidad. How do I wrap this up? I think it's good to develop this further. Creo que es bueno que desarrollemos más el asunto de la crisis de identidad, Because I think I'm sensing that is how many people in the movement feel. porque creo que es como mucha gente del movimiento se siente. So I guess it's good to understand why we get there. Y creo que sería bueno entender por cómo es que llegamos ahí. De hecho, What's the danger of an identity crisis? cuáles son los peligros de tener una But crisis de what is identidad, also the benefit from it? tratar de ver los beneficios de la And how crisis de to get identidad out of an identity crisis. y cómo salir de una crisis de identidad. But that doesn't mean I have answers. I'm just thinking it would be good to develop this further. No significa que tengo alguna respuesta, pero creo que vale la pena desarrollar esto un poco más. So last comment from Carolina. Yes, for example, some had friends in the movement who are not there anymore. And Un comentario can rely on those people. más de Carolina es que, por ejemplo, algunos tenían amigos en el movimiento que ya no están más en el movimiento y que estas personas solían depender de estas personas That's o also a big problem we have in this movement. eran muy cercanos a estas personas. Creo que es otro problema que también tenemos en el I think movimiento. most of us have a story where they were friends or attached to this one person in the movement. Maybe that person brought them to the movement. Es posible que fue una persona que salió del movimiento la que trajo a otro y cuando se fue, este otro se quedó un poco desorientado. And then this person leaves and you're like, what do I do now? Pero luego esta persona se va y el que vino se pregunta, bueno, ¿qué hago ahora? Okay, we close. Time is up. We will have to continue that tonight. Se nos acabó el tiempo, así que tenemos que continuar. I'll En la close with a word noche. of prayer. Cerraremos con una palabra de oración. Almighty God, Querido Dios thank you that we Todopoderoso, could come here together this morning gracias porque nos pudimos reunir en esta mañana and consider what this movement has been through y considerar aquello por lo cual el movimiento ha and estado maybe pasando understand what is happening to us now y posiblemente entender lo que nos ocurre a nosotros ahora and what the danger we're in now is, y cuáles son los peligros en los que estamos ahora, but also the benefits we can take from this experience. pero también los beneficios que podemos tener de esta experiencia. Help every single one to find courage, Ayuda a cada uno de nosotros a encontrar el coraje o el ánimo, motivation motivación to stay on this path para mantenernos and to continue this journey. en este camino y continuar este viaje, You've led us all the way, sabiendo que nos has guiado durante todo el camino, even now. hasta hoy, In Jesus' name, we want to put this day in your hand. y lo sigues haciendo. Queremos dejar este día en tus manos
Bendícenos. Amen. Amén.